আমি কপিলের মাজরায় গিয়েছিলাম ভারসিম দেখার জন্য মহান্দেশ নিয়ে। ये भारसिम মাজরা ये देखो, रश में पानी चल रहा है। मैं थोड़ा दूर से वीडियो खींच रहा हूँ। भारसिम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बराबर है, अल्हम्दुलिल्लाह ভালো হয়েছে भारसिम। ये ঘাসের চাষ হবে সৌদি আরবে ঘাসের চাষে ঘাস কত সুন্দর ঘাস, যে উট ছাগল এগুলোই খায়, খুব সুন্দর ঘাস। আর এর আশপাশে পানি চলতেছে, যে দেখা যায় আশপাশে পানি চলতেছে। ये टैंकी डीजल फुल, ये टैंकी ये मक्खियाँ चलছে यार, ये इसमें पानी उठा के रास्ते में डालते हैं। गोड़ा में जो आदमी ये मशीन चलाता है, देखभाल करता है, देखाशोना करे, ও এখানে কি থাকে। ওর কাছে এরকম একটা গাড়িও আছে, ও হিন্দি, ওর নাম আনসারি। আনসারি এ ভারসিম, ও অনেক বড় রাজশাস, ও অনেক প্রায় 40-50 হেক্টর জমিতে ঘাস চাষ হয়েছে।